ஓய்வெடுங்கள் அவள் வந்து விட்டாள் அவள் வந்து விட்டாள் பூக்களே சற்று ஓய்வெடுங்கள் அவள் வந்து விட்டாள் அவள் வந்து விட்டாள் ஹே என்றால் அது அழகு என்றால் அவள் தானா ஹே என்றால் அது கடவுள் என்றால் அந்த கடவுளின் துகள் அவள் தானா ஐயோ നമ്മുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പേര് റെഡ് റോസ് ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ റോസിൻ്റെ മോഡലാണ് ഹെയർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെഡ് റോസ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ